May I coming, sir? Come. Please get. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. Introduce yourself. Sir, my name is Lohit Kumar Mahanto. I am from Karanjia, Mayurbhanj, Odisha. I have completed my graduation in geology from Sambalpur University in 2013. My college name is Sundargarh Government Degree College. Then, sir, I qualified IIT JAM in 2013 itself. Then I completed my post graduation in applied geology from Indian Institute of Technology, Roorkee. In civil service also, my optional is geology, and this is my, sir, fourth attempt and second interview. From since 2015, you have been preparing the exam. Initially, sir, I What was are you doing after 215? Sir, 2015. yes, sir. Initially, I was preparing for geology job. I qualified GATE, but from 2021, I started my preparation in civil service, sir. What is the headline news of today? Sir, today I don't know, sir. You have not read. No, sir, I have not read. You don't take interest also. No, I have interest, You sir. become an administrative officer now with administrative service. Yes, sir. So you are supposed to read the newspapers daily. Yes. You should cultivate the habit of reading. Yes, sir. That you are not doing it. Today's most important Yes, news sir. item is this After completing interview, definitely. two slabs instead of 4 slabs Yes, sir. There is 18% as in GST. yes, sir. What are those percentages? 28. That remained and 2 are eliminated. Yes, sir. 28% was eliminated. Now Which one 28%. was eliminated? Yes. Now What else? tax is 18%, I think. Which else, Then 12% eliminated to 5%, sir. You are confusing. You tell me very clearly that how many slabs are there previously, how many slabs have been eliminated, and what remained. Sir, I have not read You have properly. no idea. Yes, sir. Okay, ठीक है. Do you have any idea of this article 200 and 201 of the Indian Constitution? No, sir. Why it is in the news? Sorry, You don't sir. know? No, sir. That the Supreme Court has given the ruling in the matter of Tamil Nadu. That do you know? No, sir. Waqf Amendment Act 2025. Waqf. Sorry, sir. You don't have. Yes, sir. You don't know the answer. Do you have the judicial accountability? Sir, judicial. Accountability. Sir, What is judicial accountability? You know that recently one judge of the Delhi High Court, from his quarters, there was huge currencies were recovered and that were burnt, and in that connection some accountability has been fixed on that. You don't know also. no, sir. What is the effect of mangroves? In which area these mangroves are abundantly grown? In coastal area of Sundarban, Odisha, we found mangrove. In coastal area of What is the environmental effect of mangroves? Tell me. yes, Student sir. of geology. Yes, sir. Environmental effect means it is act as a kidney of that environment, where many type of means sir, the chemical, the poison. Don't get nervous. You be comfortable. We are not. You are making a mock Bhai test. Yes, sir. You be comfortable. If you do not know, tell us that sir, I don't know, or I have no knowledge, Sir, flood or I can't recall it. sir, flood protection रे सर मैंग्रोव बहुत ही हेल्प करी थाए और Now, would you be comfortable to speak in Oriya? सर एक्चुअली आई हैव ऑप्टेड इन ओडिया सर. You can. Yes, sir. You speak in Oriya. What is there? यस सर. कौन तो ओडिया रे कौन है? मैंग्रोव सर ओडिसा रो कोस्टल मैंग्रोव ओडिया रे कौन कौन? तमे मैंग्रोव सुंदर ट्री हेंताड़ो बण सर. हेंटाल बन राइट. सुंदर बन कौन बोलतो? अच्छा ठीक है. सुंदरी भी कहते हेंटाल बन. ଆଜ୍ଞା, सुंदरी ट्री. ଆଜ୍ଞା सर. तापरे सर फ्लड କୋଉ प्रोटेक्शन ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ? ओडिसा रे साधारणतः आमर जो कोस्टल एरिया जेंति जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट अछि केंद्रापड़ा जिला अछि କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ?
सर कोनिका आइलैंड से पाखापाखी एरी Kanika, Bhitarkanika. yes sir Bhitarkanika, you have heard the name yes of sir Bhitarkanika. आम Why नेशनल it is पार्क famous? भितरकनिका सर आम नेशनल पार्क दीटा जो नेशनल पार्क अच्छी शिमिलीपाल पर से सर बहुत ही फेमस एटी सर आम तीन प्रकार कुम्भीर देखा What do you mean by national park? सर नेशनल पार्क रे सर On अधिक what प्रोटेक्ट basis national park is declared? It is सर declared. गोटे अच्छी सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व कि नेशनल पार्क अधिक प्रोटेक्शन मिली थाए What is the real definition of national park? सर डेफिनेशन सर एक्चुअली मन पड़नी सर एबे अच्छा. Constitution जानिଛ? यस सर What do you mean by constitution? ना India has a constitution. यस सर What is that constitution? in constitution we have mentioned with the people of India having solemnly resolved into our constitution That is not the constitution. this preamble sir Preamble. Constitution is the fundamental law of the land. yes sir rule of law Who is sir. the custodian of the constitution? Sir Supreme Court is Supreme Court is the custodian of the constitution. yes sir Suppose some constitutional deadlock arises, who will come to the rescue? It is Supreme Court. Supreme Court. The Supreme Court or not? yes Why sir Supreme Court has been chosen to be the guardian of the constitution? because our constitution has a provision of separation of power where legislative act as a lawmaker executive as a law implementer and to check and balance Supreme Court has a power that's why sir Supreme Court has a power to Supreme Court has been assigned the responsibility of to interpret law. yes Whatever laws are passed in the parliament, if any law is passed not in accordance with the provisions of the constitution, then Supreme Court may directly intervene in the matter or on application. Which one is correct? sir Supreme Court interpreted also On application only Supreme Court can, on judicial review, that power, it intervenes and interprets that law. You know that in 2 years back, there are 2 farm laws passed in the parliament, yes sir but Supreme Court asked them not to implement it because there are certain flaws in that particular act. ପଢ଼ ଟିକେ ପଢ଼ି ନ ପଢ଼ି କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା? 10 तारीख sir 10 ତାରିଖ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଭିତରେ ଆସ ଭଲକରି ପଢ଼ିକିରି ଗେଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା sir ଆଜ୍ଞା। लोहित ଆପଣ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। सर अवार्ड पाइनी सर कैंप अटेंड करछि आई वाज ए पार्ट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इन माय Fine. स्कूल लेवल फाइन ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ କ'ଣ? सर मेन पर्पज रेड क्रॉस सोसाइटी रो होची हेल्थ सर्विस एंड फ्रेंडशिप जो थरे कि आमे कम्युनिटी सर्विस करि थाउ सोशल अवेयरनेस करि थाउ स्कूल लेवल ले आ बेसिक मेडिकल हेल्थ जो जेंति कि जो माने हेल्थ रिलेटेड जो डिजीजेस होची तारो अवेयरनेस भी पाई थाउ आमे कैंप माध्यम रे बहुत कि सिखि थाउ आ सोसाइटी रे मध्ये सफाई कार्य आमे मध्ये करि थाउ सर ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? आज्ञा सर ଯଦି ଗୋଟେ 3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି what are those necessary things? କ'ଣ ସେ ନେସେସରି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଅର୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ କ୍ୟାରି? सर प्रथमे तो सर जीपीएस सेफ्टी इक्विपमेंट आउ सर एडिक्वेट फंड आउ मो हेल्थ जो मेजरमेंट अच्छी हेल्थ चेक रिपोर्ट अच्छी ताकू नहीं कि सर आउ एपार्ट फ्रॉम दिस सर वेदर रिपोर्ट सर एबे कहीं ना उत्तराखंड रे जहाँ भी देखुचु जम्मू काश्मीर रे जहाँ भी देखुचु वेदर रिपोर्ट को हमको सांगरे नहीं कि ही जापाई पड़ो सो दैट कि आम निज लाइफ को बचाइवा सहित आम अन्य मान को लाइफ को भी सेव करि परिया सर ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट कहले कौन सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं कीजिए? जेमती कि सर बूट हो गला वेदर प्रूफ जैकेट हो गला कैंपिंग सेफ्टी कैंप हो गला जदि आम सर टूरिज्म पर्पज तो एते दरकार नुहे कि ट्रैवलिंग रे सर सेफ्टी गियर रो माने जेमती कि कोठी कैंपिंग करूचे किंबा को जगह रोचे आ सेटिका लोकल लो कोन अछि सेगुड़ा को नहीं कि सर हमको जावाई पड़ो। ओडिशार को जगह नेचर कैंप अच्छी? ओडिशार सर आगु तो एते किसी नथिला किंतु एबे भितरकनिका सिमलीपाल एबे देब्रीगढ़ आउ सर खंडाधार
ଏଗୁଡ଼ାରେ ସାର୍ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତର- ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସାର୍ ଭିତରକନିକାରେ ବି ହେଇଛି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ହଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ସାର୍ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ରହିନି ସେଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିପାସନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ବିପାସନା ଆଣ୍ଡ ଆନାପାନା ମେଡିଟେସନ୍। ଆନାପାନା ମେଡିଟେସନ୍। ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସପୋଜ ମୋର ମେଡିଟେସନରେ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପରେ ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ବିପାସନା ଆଉ ଇଏ ଆନାପାନା କ'ଣ? ସାର୍ ବିପାସନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଏଇଟା ସାର୍ ପଶ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଶ୍ୟତି ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ମେଥଡୋଲୋଜି ହେଉଛି ୟାର, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆମ ବ୍ରେଥକୁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଅରିଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ବିପାସନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିପାସନା ମେଡିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ବଡିରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ସେନ୍ସେସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ତାହା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ ନେଚର ଅଫ୍ ବଡିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ବିଷୟରେ ବି ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ, ଜିଏସ୍ଟି ଆଜିର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସେମାନେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଜିଏସ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ଅଥଚ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଯାହାର ବେଶୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥାଇକି ଆମକୁ ସେତେ ଫାଇଦା ହେଉନି, ଲାଭ ହେଉନି, କାହିଁକି? ସାର୍ एक्चुअली ଯେତେବେଳେ ଜିଏସ୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ ବି ହେଲା ସାର୍ ଆମେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ତ କହିବାନି, ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ବି ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ହି କ୍ଷତି ସେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସହିଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଲା ବହୁତ ହି ଇନିସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଥିଲା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲାଭ ହେଉନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସେଲ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଲାଭ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଜିଏସ୍ଟିଟାର ଅରିଜିନାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ସେଇଠି ହିଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ଧର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ହରିୟାଣାର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯଦି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସାର୍ ପେଡ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 9% ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ସରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆମ ଶାସନ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେମ୍ ଜିନିଷ, କେବଳ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା? ସାର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଅଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି, ସେଟା ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଟୁ ଦି ସିଟିଜେନ୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାର୍ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ କାମ 5T ହଟିବା ପରେ ଏବେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଲଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ବହୁତ ହି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନରରେ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ କାମ କରିହେବ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ଏଠି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବି ସିଟିଜେନ୍ ସିଏମ୍ ପାଖକୁ ସିଏମ୍ କେମିତି ଆକ୍ସେସ୍ କରିହେବେ। ତ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସାର୍ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଟିଜେନ୍ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। So Rohit, you pass out from Sir. IIT Roorkee, right? Yes sir. You are comfortable enough? Yes sir. Huh? Yes sir. Now recently Afghanistan रे earthquake ହେଇଛି, Yes हाँ कि ना? And ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, JNK बहुत सारा लैंडस्लाइड होଉଛି। So being a geologist ମୁଁ କହିବି कि ई सारा रीजन रे काहे कि एते लैंडस्लाइड ए वर्ष देखा जाଉଛି ଆଉ ବହୁତ लैंडस्लाइड ହେଇଛି, कौन रीजन? सर एक्चुअली जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सर सेठिका जो रॉक अच्छी से गुड़ा साधारणतः सेडिमेंटरी रॉक एबे मध्य हिमालयन जो एरिया अच्छी
बहुत ही एक्टिव अच्छी सी एबे भी सर अपलिफ्ट करुच्ची सेडिमेंटरी रॉक बहुत ही लूज थाए जिते सर क्लाइमेटिक कारण बहुत गुड़े वाटर एक्युमुलेट हुए आउ सॉइल उपरे पड़े सर सेडिमेंटरी रॉक साधारणतः पोरस अधिक तो जिते वाटर एक्युमुलेट हुए सर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सॉइल कम्स डाउन सर आउटा जिते अधिक वर्षा हुए सेते सॉइल इरोड होगी तल आड़क फले जोटा को आम कही था लैंडस्लाइड आउ टोटल एंटायर हिमालयन बेल्ट रे सर यहाँ एक साधारण घटना एबे ही जाइए सर आगु भी थिला किंतु एबे जेहेतु आईआईटी रुड़की किसी रिपोर्ट देइछि कि ता ऊपर हिमालय ऊपर कि जेमति कि हाई अल्टीट्यूडनल डिजास्टर ऊपर किसी रिपोर्ट देइछि आईआईटी रुड़की एक्चुअली से जियोलॉजी रो डिपार्टमेंट रो काम से हिमालयन जियोलॉजी को ही स्टडी करिया किंतु रिपोर्ट तो सर मो मन अच्छा ता पई गोटे किसी इंस्टीट्यूट अछि कि डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हिमालय ऊपर जे सब बोले रिपोर्ट यस सर कोन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कोठी अछि? देहरादून रे सर आपण जीएसटी तो सार पचारे तारीफ को नहीं कि आपनकर कौन टेक यस सर केमती आपन लागुଛି कि गवर्नमेंट जो हमर ट्रेड को बैलेंस कर परियो बा हमर गुड्स एंड सर्विस ऊपर बेसी किछि इंपैक्ट न पड़ी अपनी गवर्नमेंट कोन करूछि आपन आज्ञा सर सर ये भाया सिचुएशन जो तारीफ एबे आसी ये भाया सिचुएशन आम पूर्वर भी देखी सारी इंदिरा गांधी को टाइम रे भी 1999 टाइम रे भी सैंक्शन आमको लगी सारी आउ से सर आम निजको गोटे बेहतर इंडिया बनैया चेष्टा कर ऑलरेडी आम कर सारी से चैलेंज आम नुआ नुहे एबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुणी आमर जो आत्मनिर्भर भारत 2.0 अच्छी ताकू रिवाइव करने चेष्टा कर आम जमी लैंड लेबर कैपिटल जो आम बेहतर हो पार तापाई जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स उपर आम गवर्नमेंट काम करुच्ची जीएसटी रिसेंटली आम जो रिफॉर्म होची एटा भी आमर जो निजर कंजप्शन अच्छी आम देश भितर जी कंजप्शन बेसी करने सर एटा हो पार्टी सो दैट कि आमर जो जीडीपी ग्रोथ उपर जमी फरक न पड़े एत व्यतीत सर आम एक्सपोर्ट को आम डाइवर्सीफाई कर सारे सो कर सारी ने माने करुचे जमी कि आम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करुचे सर यूरोपियन यूनियन सहित ट्राई करुचे एबे जापान भिजिट एबे एसीओ रे आमर आगु 2018 लास्ट जाइए एबे 25 रे पुणी मोदी एसीओ सहित मीटिंग कर केवल आमर इकोनॉमिक एक्टिविटी को सर बूस्ट करने एत व्यतीत सर आमर जो स्किल फोर्स अच्छी आमर जो डेमोग्राफी डिविडेंड अच्छी जदि आम आउ बहुत एक्टिवली काम कर पारे स्किल इन ओडिशा प्रोग्राम होगा पीएम कुशल विकास योजना होगा तो डेफिनेटली ए सिचुएशन आम बाहरी पार तो आप केउझर कोन आप हैबिटेंट न सर मु करंजिया सर मयूरभंज बॉर्डर ऑफ मयूरभंज रो को क्रेटन अछि मयूरभंज रे क्रेटन सर एटा सिंहभूम क्रटन साउदर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम क्रटन रे जाए सर एरिया ओडिसा रे केतेटा क्रेटन अछि सर ओडिसा रे ओडिसा गोटे पार्ट ऑफ द क्रटन सिंहभूम आ बस्तर क्रटन रो किछि पार्ट आम ओडिसा रे अछि जेंति आमे छत्तीसगढ़ एरिया सॉरी संबलपुर बरगढ़ एरिया को जिबा ताले सेठी सर बस्तर क्रटन रो किछि पार्ट पाइबा आ आम मयूरभंज केउझर एरिया रे आमे सिंहभूम क्रटन रो पार्ट पाइबा अप टू जाजपुर पर्यंत ए जो क्रोमाइट माइंस अछि जोनटा कोन सियर जोन सर एक्चुअली माने प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी जो तले चले सर ता द्वारा हमरो सियर जोन अछि कि ओडिसा रे ओडिसा रे सर नाही से सियर जोनटा सिंहभूम सियर जोन आमे कहि थाओ बड़ो सियर जोन छुटिया छुटिया सियर जोन तो सर सबुठी मिले किंतु बड़ो जो सियर जोन आमे कहू सिंहभूम सियर जोन जोटा कि सर चक्रधरपुर एरिया ठीक अछि जदि आपण कहउछंती सेमति मेजर किछि सियर जोन नाही ताले ओडिसा काहे कि अर्थक्वेक ओडिसा रे काहे कि फील करूछ हम अर्थक्वेक सर ओडिसा रे अर्थक्वेक आमे फील करछु काहे कि ना हम ओडिसा रो किछि पार्ट जोन 3 अर्थक्वेक रे आसे जेमति कि महानदी रिफ्ट वैली बुझिली जे मु कहता कि जोन 3 पे किछि तो गोटे जियोलॉजिकल कंडीशन रहबा दरकार ना आज्ञा रिफ्टिंग चलछि सर महानदी जो रिफ्ट वैली कहा जाउछि सेटा एबे रिफ्ट चलछि यस सर रिफ्टिंग एबे भी चलछि यस सर को बेसिस रे आपन को एविडेंस कोन सर एक्चुअली आमे जेतबे जनरेशन मैप करछु गोदावरी रिफ्ट नर्मदा रिफ्ट आ महानदी रिफ्ट गोटे सेम टाइप रो रिफ्टिंग चलछि सर हाफ ग्राबेन स्ट्रक्चर आमे बनउ जेंति कि सर एविडेंस आमे सर ओट्री देखछि ओट्री उष्ण प्रसवण तो से केते सेंटीमीटर हो चलछि आज्ञा रिफ्टिंग केते सेंटीमीटर सर एक्चुअल डाटा सर मु कहि पारि माने मन पढि सर निहती या सर लास्ट क्वेश्चन आपन कोन लागुछि आपन को के गोटे पांचटा मिनिमम क्वालिटीज गोटे लोक पाख रहिबा दरकार गोटे सिविल सर्वेंट हबा पई को मिनिमम क्वालिटीज पांचटा आपन भाउछि आपन
सर मो हिसाब से सर मिनिमम 5टा क्वालिटी हूँ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ट्रुथफुलनेस टुवर्ड्स ड्यूटी सर पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मे बी consistency means maybe we face the difficulty but still if we do consistent effort then definitely any type of difficulty we can overcome sir. Okay. Thank you. Your interview ends now. Thank you sir. Thank you sir. Then we will go for the Do you have feedback any session. doubt to ask? Do you have anything to ask to us? No sir, actually my first I have a Why are you getting nervous? I told you that this is a mock yes interview. sir. There is no point of getting nervous. You No, should sir. speak out properly. ଭଲ ଭାବରେ କହିବ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପରେ ତୁମ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ହେବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ତୁମେ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍